नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुछे। आज आम कथा पीएम किसान योजनार 20 नंबर किस्ती विषय रे। आपण माने जदि पीएम किसान योजनार हिताधिकारी अच्छा पीएम किसान योजना टंका पाउछन बहुत जल्दी मिलवा के जाऊे पीएम किसान योजनार 20 नंबर किस्ती। आपण माने वीडियो के फास्ट लास्ट पर्यंत देखी दून मुई आपण मानक कहि दउचे केन दिन मिलवा 20 नंबर किस्ती आउ केन मान के मिलवा आउ केन केन भूल थिले आपण माने केनता ठीक करि पारबे आपण मानक जेनटा कि आज मुई टोटल विवरण आज गोटे वीडियो रे दे देउछे। देखुन आपण मन तो जानि सारिछन जे वर्ष को 3 किस्ती मिली थीसी आउ समस्त जेनटा कि पीएम किसान योजना टंका पाई थीसन आउ अनेक हिताधिकारी नहीं भी पाइथन लिस्ट ना थिले भी पीएम किसान योजना टंका नहीं मिलवार कारणटा माने मुई आपण मन के कहि देउछे। आपण माने ठीक करबे बोले आपण माने भी पीएम किसान योजना टंका पाई पारबे आउ जेन माने सीएम किसान योजना टंका पाइछन से माने भी पीएम किसान टंका पाइबा लगी केन काम करबा के पड़बा मुई टोटल कहि देउछे। तारपरे आपनकर जेन पैसा माने अटकी जाइछे केनता कले से पैसाटा आपनकर खाता के आसी पारबा पीएम किसान रो मुई आपण माने कहि देउछे। आपण माने खाली देखि दुन टिके भल भाबे टिके बुझी दुन आपण माने भी पीएम किसान पैसा पाई पारबे। देखुन पहला कथा है जेन माने सीएम किसान इथर पाइछन अक्षय तृतीया दिन से आवेदन करवा के नहीं पड़े आपण माने किछि टेंशन नेबार नहीं न आपण मानको ऑटोमेटिक पीएम किसान योजना रे लिस्ट आसबा ऑटोमेटिक आपण माने पीएम किसान योजना टंका पाइबे। गला इटा जेन माने सीएम किसान अक्षय तृतीया दिन पाइछन चाषी हिताधिकारी भावे से माने ऑटोमेटिक पाइबे पीएम किसान योजनार पैसा से माने किछि करवा के नहीं पड़े। तारपरे जेन मानकर पैसाटा अटकी जाइछे देखुन आपण माने जानि सारिछन अनेक हिताधिकारी किए 10 किस्ती पाइछन किए 11 किस्ती पाइछन ई भलिया जेनटा कि पाई करी अनेक लोकर पैसाटा अटकी जाइछे पेंडिंग रे रहि जाइछे खाता के आसे नहीं पारबा। तो सेठी लगी मुई आपण मन के कहि दउछे देखुन से माने केन काम करबा के पड़बा आपण माने डॉक्यूमेंट्स चेक करबे स्टेटस चेक करबे पीएम किसान रो स्टेटस जेते बेले चेक करूछन आपनकर लेखवा देखुन ई केवाईसी यस थिवार अच्छे आपनकर लैंड सीडिंग यस थिवार अच्छे आपनकर आधार सीडिंग यस थिवार अच्छे ये तीनटा डॉक्यूमेंट्स जदि आपनकर यस लिखुचे आपण माने कन्फर्म हो जिवे आपनकर खाता के सीएम सॉरी आपनकर पीएम किसान पैसा पहुँचीबा लगे रेडी अच्छे। आउ जदि तीनटा डॉक्यूमेंट्स भितर आपनकर गुटे भी फेलर लिखुचे आपनकर नहीं आसे मुई कहि दउछे आपण मानको केन डॉक्यूमेंट्स केनता ठीक करबे देखुन फेल लिखुथिले भूल थिले जदि आपनकर केवाईसीटा फेल लिखुचे बोले आपण माने जेनटा कि केवाईसी करदेवे मोबाइल रे भी पारसी पीएम किसान रो केवाईसी करबे पीएम किसान वेबसाइट रो केवाईसी खातार केवाईसी नहीं से आपनकर पीएम किसान रो बैंक के जेगर केवाईसी करबार नहीं न आपनकर पीएम किसान रो जेनटा कि केवाईसी करबे मोबाइल रे भी पारुछे आधार नंबर देकर ओटीपी माध्यम रे जदि मोबाइल रे नहीं जानुछन आपण माने आपनकर सीएससी सेंटर के पलि जिवे आपनकर पाखे जेन सीएससी सेंटर अच्छे सेनो जेकर आपण माने करि देबे आपनकर केवाईसीटा अपडेट हो जिबा। केवाईसी जदि अपडेट नहीं करबे बोले केवाईसी भी फेल रहसी सेथि लगी भी अनेक लोकर पैसाटा अटकी जाइसी। तारपरे आपनकर आसीगला आधार सीडिंग जदि आपनकर आधार सीडिंग फेलर लिखुचे आपण माने बुझी जिवे जे आपनकर खाताटा नहीं चलबार डीबीटी एक्टिव नहीं न सेथि लगी आपण माने जिवे डायरेक्ट बैंक के आउ आपण माने आपनकर डीबीटी एक्टिव करि देबे आपनकर खाता क्लियर हो जिबा आपण माने पीएम किसान योजना टंका पाई पारबे। तारपरे आपनकर रहुचे जेनटा कि लैंड सीडिंग तो लैंड सीडिंग जेन मानकर फेलर रहुचे देखुन जेनटा कि मुई रिसर्च करसी जेनटा मुई चेक करसी तापर ही जेनटा कि मुई वीडियो बनासी देखुन जनकटा लैंड सीडिंगटा नो लेखुथिला बेले मुई येस केनता करिचे मात्र 15 दिन रे येस हेगला देखुन तांकर कृषक पोर्टाल जेते बेले चेक कोनी एक्चुअली जमी विवरणी जेनो कृषक पोर्टाल नो फेल थिला आ कृषक पोर्टाल जेते बेले मुई ठीक ठाक भाबे अपडेट करि देनी तांकरटा बेले 15 दिन पर आउ थरे जेते चेक करिचे बेले सेटा लैंड सीडिंगटा भी येस लेखुचे आपण माने कृषक पोर्टाल ठीक भावे अपडेट करबे ठीक भावे आपण माने फिलअप करबे कृषक पोर्टल ठीक भावे बनाबे बोले आपनकर लैंड सेटिंगटा भी येस हो जिबा। तापर आपनकर ई तीनटा डॉक्यूमेंट्स ठीक रखबार अच्छे जदि तीनटा डॉक्यूमेंट्स ठीक रखुछन आपनकर पैसा के किए अटके नहीं पारे आपनकर खाता के सुनिश्चित 100% पहुँचीबा। आउ देखुन जेनटा कि आपण माने जानले सीएम किसान जेन माने पाइछन अक्षय तृतीया बेल के से मानको किछि करबा के नहीं न से माने डायरेक्ट पाइबे पीएम किसान पैसा आउ जेन माने आगरु कालिया योजना पाउथिले आउ जदि से मानकर पीएम किसान नहीं आसबार बोले से माने आवेदन करबा के पड़बा से माने आवेदन कर देबे काहे जे बोले देखुन कालिया योजना मिलुथिला कालिया योजना मिली करी गुटे वर्ष हो गला न थरे सीएम किसान आउ थरे सीएम किसान दुई थर मिली सारला न जदि से मानकर पीएम किसान मिली करी सॉरी कालिया योजना मिली करी जदि पीएम किसान पैसाटा नहीं मिलबा बोले से माने आवेदन करिदन ऑनलाइन करुन आपनकर पीएम किसान भी आसी जिबा। आउ देखुन अनेक लोकर भूलभाल रोचे जमी विवरणी रे जमी विवरणी आपण माने ठीक ठाक भाबे अपडेट करुन आपण जदि कृषक पोर्टल अपडेट नहीं करबे आपनकर पीएम किसान टंका नहीं आसे
ଅନେକ ଲୋକ କହେସନ୍ ପିଏମ୍ କି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ କଲେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ନାଇଁ ମିଲେ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଇଁ ମିଲେ ବୋଲି। ହଁ ସେଟା ମୁଇଁ ବି ହଁ କରୁଛେ। ବାକି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ବନାବାର ନିଜର ତରଫରୁ, କାହିଁ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ବି ବନିଛେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲଟା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ତରଫରୁ ବନିଛେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କରଟା, ତ ସେମାନଙ୍କରଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ବନି ଯାଇଛେ, କେନ୍ଟା ଜମିନର ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛେ, କେନ୍ଟା ଜମିର ବିବରଣୀ ନାଇଁ ବି ଦେବାର୍, ସେଥିଲାଗି ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ନିଜେ କରିଦେଇଥିନି ଅପଡେଟ୍ ଜଣକରଟା, ବେଲେ ଦେଖିନି ଯେ ତାଙ୍କରଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ ଥିର୍ ଜମିର। ତାଙ୍କର 11 କିସ୍ତି ମିଲିକରି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଚେକ୍ କନି ବେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂଟା ୟେସ୍ ଲେଖୁଛେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କରଟା ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ଏକାଥରକେ 9 କିସ୍ତିର ପଇସା ଆସବା। କାହିଁ ଯେ ସବୁ ୟେସ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଛେ, କେନ୍ସି କାରଣ ଲାଗି ଅଟକିଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପହଲା ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲଟା ଥିବା। ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ, ଆଧାର ସିଡିଂ, କେୱାଇସି, ଏ 3ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରୁ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଗୁଟେ ବି ଫେଲ୍ ହେଲେ ପଇସା ନି ଆସେ। ସେଥିଲାଗି 3ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏକା ଫେଲ୍ ହେସି। ଆଉ ତାର କିଛି କାରଣ ନାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଅଟକିବାଟା। ଏ 3ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଫେଲର ହେଉଛେ ଗୁଟେ ବି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଟକି ଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛେ ଜାଣିଲେ। ତ ଦେଖୁନ୍ 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା କେବେ ମିଲ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ତ ଜାନିଛନ୍ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୁଟେ କିସ୍ତି ମିଲ୍ସି। ଫେବୃଆରୀ ମାସର 24 ତାରିଖ ଦିନ 19 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଲିଥିଲା। ଆଉ 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ। ଏଟା ମେ ମାସ ସରବା, ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଆଜି 28 ତାରିଖ, ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ସରିଯାଉଛେ ମେ 31। ତାପରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ରହୁଛେ 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା ଆସବାର୍ ଲାଗି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ମିଲୁଛେ ବେଲେ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହଟା ପଡ଼ୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ 26 ତାରିଖ, 25-26 ତାରିଖରୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛେ। ହଁ କି ନାଇଁ? 25-24 ତାରିଖରୁ ନେଇକରି 30 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ, ଫିର୍ ବି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଡିକ୍ଲାର ନାଇଁ କରବାର୍, ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ଯେ ଏ ତାରିଖ ମିଲ୍ବା କି ସେ ତାରିଖ ମିଲ୍ବା ବୋଲି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଜୁନ୍ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛେ। ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ନାଇଁ ମିଲୁଛେ ବେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଲ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା। କାହିଁ ଯେ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ଭାବନା ପୁରା ଅଛେ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର କଥା ତ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍, ଜୁନ୍ ମାସର କଥା ପଡ଼ୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ମିଲି ପାରବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା আসবার କଥା ବୋଲିକରି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ଆଇସି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିସୁଁ। ତ ଠିକ୍ ସେ ହିସାବରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଇସାଟା ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍। ଯେତେବେଲେ ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ କରବେ ପୁରା କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ଟା ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ନାଇଁ କେନ୍ ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ମିଲ୍ବା କି କେନ୍ ମାସରେ ପଇସା ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ, ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍। ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ନାଇଁ ମିଲୁଛେ ବେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସିଯିବା।